ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱨᱤᱯᱚᱛᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱤᱛᱟᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱩশীল ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱡᱩᱥᱠᱟᱹ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱢᱟᱭᱠᱳ ᱠᱚ ᱥᱟᱢনে ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱪᱟᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱮᱫᱟ। ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟम ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱩᱥᱠᱟᱹ ᱯᱷᱮᱢᱮᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ। ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱤ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ আজম রেগে বুঝাক না জুমিদ মানে তো জুমিদ লাগি কি নোয়া সাপড়াও দো জুস্কা ফ্যামিলি রেন সানাম দাদা দিদি অকয় কো পাস আউট কাতে ও চালাও কানা আর কারেন্ট যত মাই গিদ্রা কো মেনা কোয়া উনকো সাথে যত হড়া মিটে জুমিদ খাতির কি নোয়া জুস্কা খায় নোয়া প্রোগ্রাম দো হয় আতো জুস্কা রে না নোয়া জুমিদ প্রতি বছর নিয়ে সময় কি হুয়া আর তিনে 2013 সাল রে আবার জুস্কা রেন তিনে দাদা দি কো তেহে কান উনকো কি নোয়া 2013 সাল রে নোয়া জুস্কা লদু এহব রেদা আতো জুস্কা এহব রে না আডি আয়মা কথা মেনা আতো আতো দিশম কো সেটার কান গিদ্রা কো ওকে হাজুয়া নোয়া ক্যাম্পাস রে হেক খাতে দমে কো অসুবিধা কো বুঝুয়া कैंपस रेना विभिन्न रकम असुविधा लैंग्वेज प्रॉब्लम लैंग्वेज बैरियर नोआ को तो तहन गया नोआ साउते हो एकेडमिक्स प्रॉब्लम को तहन तकवा नोआ साउते हो हॉस्टल को स्कॉलरशिप को नोआ को जत्तो प्रोग्राम को एड्रेस खातिर दी नोआ जुस्का बुन को बेना लेदा आदो नोआ जुस्का कोन नोआ जुस्का की नोआ कमी को चला आदो जुस्का रेना पूरा फुरंदम हुई बना जादवपुर यूनिवर्सिटी सांताल स्टूडेंट वेलफेयर एंड कल्चरल एसोसिएशन निया वेलफेयर अवार्ड दो मिना नोआ वेलफेयर अवार्ड दो बुझाव कना दे आबो जादवपुर यूनिवर्सिटी तिना सांताल स्टूडेंट को मिना को आर नोआ साउते बाहरे रेन ओका स्टूडेंट को साउते के मिना को उनका वेलफेयर कथा भावाव खाते की नोआ नितुम आ नोआ जुस्का रेना चला हरा दो जुस्का वो परे नोआ जिसको बन कमी होता है दा আর নিয়ে কমার সাথে এবং যাদবপুর ক্যাম্পাসে ভিতরে তিনা সমস্যা কো চালাক কান যেমন ফেক হিস্ট্রি সার্টিফিকেট কো ইভেন কাস্ট ডিসক্রিমিনেশন রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন নিয়ে যাহা চালাক কান নোয়া কো এড্রেস বাড়ায় নিয়ে সাথে হো আবু যাদবপুর ইউনিভার্সিটি বাহিরে বিভিন্ন কলেজ করে বিভিন্ন একাডেমিক্স ইনস্টিটিউশন করে বিভিন্ন জায়গা করে অফিস করে আদালত করে বিভিন্ন যে ডিসক্রিমিনেশন আবু সন্তাল সোসাইটি চেতান যাহা अत्याचार को हुआ उना को चेतानते बन अब नोआ कैंपस भित्री एवं कैंपस बाहरे बन रड़ बाड़ाया अब भॉइस बन तुले धरवाया अतो निया को ये बड़ तो निया बछर की अब बन निया 2 बछर 12 बछर लाहारे की जहां मणिपुर रे मिटे घटना घटाव लेना उना को खातिरते हो नोआ कैंपस भित्री रे उना अब बन कमी बाड़ाया नोआ बन स्लोगानिया आल बन रैली बन अरेंजा अतो निया को जिनिस को चला আর নিয়ে কো প্রত্যেকটা সমাজ রে প্রত্যেকটা সময় রে যাহা যাহা সমস্যা চালাক কানা নিয়ে কো ইস্যু দিয়ে তো যাদবপুর ইউনিভার্সিটি সান্তাল সোসাইটি কালচারাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন দ সব সময় কি কথা আয়া ভয়েস এর রেজা নকে বিষয়তে আর তাইনমতার বিষয়তে গুণ লেখায় আর তো যাদবপুর ইউনিভার্সিটি সান্তাল ওয়েলফেয়ার কালচারাল সান্তাল স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে পড়ে তো নিনকা কি কমি চালাবায় আবার ক্যাম্পাস রে যাহা কারেন্ট ইস্যু মেনা যেমন সান্তালি ডিপার্টমেন্ট খোলাও কো নিয়ে হো ক্যাম্পাস ভিতরে রে নিত হো কাস্ট ডিসক্রিমিনেশন বিভিন্ন ধরনের ডিসক্রিমিনেশন আবু সান্তাল সোসাইটি সাতান স্টুডেন্ট ফেসা নোয়া কো নিয়ে তে কমি চালাক কানা আর নিয়ে কো নিয়ে পরে তো নোয়া কো নিয়ে কমি চালা আদো তিহিন পর 12 বছর পর নোয়া জুস্কা দো নুকা কি কমি হাতাবা আদো ইন্দো জস্তিকা তো বই লইয়া তারপরে তো নিন মেন দা আবু তিন সিনিয়র को है कान और जूनियर को है कान उनको एड्रेस करते हैं बारे पे आशीष करते हैं ले करते हैं स्पीच देंगे शेष दा आदो जुमित खाते जुमित माने थे कि हुई पना जे तीन है करते जो तो सीनियर और जूनियर मिटे इंटरेक्शन जाएगा है ना नोआ कथा दोहा करते कौन अडी अब जो तो हर माने
रस्क रमज कथा बन तिहिना जुमित तबन पारमा और नोआ कथा मेन खाते कि बारिया तो नोआ स्पीच दाई मुचाद जोहार।